ai pe people lo boro pe kan video tem ta kasingan ai kai pe kan video kum no pen shai tidur jong pe la da tidur jong pe kilong pom shai la da tidur jong pe kilong blur kan ni la shani tidur jong pe da ki low quality cameraจะไปกันvideo ada kok kan batai di step by step ba pen nang kum no pen shai tidur jong pe ba kum no pen bo ro ya itu tidur jong pe ha tu WhatsApp status dan di Instagram status ha kan kon ko ba shai kalau tentang kum no bangin lek kum ta ni kong ni le bo ka home screen ni jong pe jong mobile phone ni jong pe nang ni le bo Play Store ma Play Store search type hàng ni Redmi to install ni Redmi apps install thì hàng ni ada dapat install ni Redmi dengan open get start submit accept all and continue and then continue tenang ni klik menu baru yang ni page kat no kom ai example hàng ni tenang ni ai biang ni baru thì ni kalau bangin hap zero dia lain ni dengan zero ni lah bani sini dengan sulit nah ini cross dan yang ni continue to up ni jerong ni give access to photo klik alo dengan di sini dengan email mekanik interface ni kini kita bun jat ha kini kita ki bun style bang ni pen kami yang apps tenang ni dengan sudah import picture jona tenang ni import screenshot terus like ni tenang ni klik enhance okay tenang ni pilih block wait kan ni kadai before kan ni kadai after aduh kan ni kacing perfect kan ni kadai before kan ni kadai after thì hàng này thì lại kalau modify rồi khi kemudian thì hàng này là được quả ban bahkan tu trong kalau original karena bukan beli tan là ban chuyển adjust hàng này face retouch hàng này pen disable karena tu trong no original kemudian klik tick tenang ni baik kan ni kadul ban kom pada zoom kum ni kalau blur kan ni kalau baik Re kan ni kalau depan enhance lah API kan ni baik kalau very kalau detail semua kan ni kalau kita nak kan ni kalau enhance trong ni apps semua tenang ni pilih menu klik download ang ni aja dong tenang ni save dah bang save apa galeri jong ni apa phone jong ni tenang ni isu ani ni done tenang ni let's phone let's galeri tenang ni kalau one by direct apa galeri begini kan ni kapag ada dapat enhance baik kalau very detail mah kemat je okay long shai mah kan ni bompat edit mana baik kan o jeng paper lo ya kita jong paper sulit begini kita jong paper salong high quality mah baik tenang ni pilih menu kan buat WhatsApp ya kan ni kedut kenapa kan clear tu ni pilih menu let's go WhatsApp jong paper open WhatsApp sang ni pin tại biểu phone number trong phải hẹp ban sen dengan dulu hau phone number trong sen ya kan dengan dulu haladi nama pin nam hab an sen si wei di sen haladi mah tại phone number trong ni phone number trong đây thì ini là mi profile trong á thì kita contoh dan ini dengan galeri dan ini kau hab sen dengan dulu hapo trong ka WhatsApp trong tim mah kang ni ban share hapo tetap dengan ni adalah contoh adalah dengan ni sen ni dengan kedua kelasan haladi kan mesti kiwei malah pesan kiwei teh yo benda yo kan irritate mo diberi tim kuat pesan haladi tenang ni pilih menu direct benang ni open download dengan dulu ni direct nang ni share status ke perlu share status dengan kan kita tanggal example dengan share tanggal dengan share ini ni ini kalau ada share status yang ni mah status tepek kan ni bang buat status deh kalau share batik kumba ni upload mana baik nang ni status thì tentang ni pelok sepanjang video dan kayak juga bisa komen apa kan ni ke video dan ingin saya penuh pada aku video